जीवन में जड़े गुरु को गुरुत्व केते सेटा मु एबे जानी पारुछि। जदि आमे आम गुरु को ऊपर आखि बंद करी विश्वास करिके चलिबा ताले निहाती भाबरे बड़रु बड़ विपदरे भी फसी जिबार बंची जाई परिबा। आमे तो ठाकुरଙ୍କର बहुत बाणी पढुचे तांको बाणी माध्यम रे हमको केड़े बड़ बड़ कथा किते छोट केड़े बड़ बड़ कथा केड़े छोट बाणी द्वारा कहि जाउछन। नारी नीति गोटे बाणी रखा चाहिए। कुमारी झीकर पिता कुमारी तोरे कुमारी झीकर पिता प्रति अनुरक्ति थिबा तांकर सेवा और सहचर्य करिबा तांको सहित आलाप और आलोचना करिबा उन्नतिर प्रथम और पुष्ट सोपान। इडी किति छोट बाणीटा किंतु केड़े बड़ कथाटे कहि दिसंती। गोटे झीटे जदि निज पिता प्रति भल पाइबा रखे अनुरक्ति रखे सेवा और सहचर्य करी चले आ तांको सहित निज जीवन रो छोट बड़ सुख दुख सब जिनस बांटी चले ताहले निहाती भाबरे से झीटा निज जीवन रे उन्नति लाभ करिबो। केते बड़ कथाटा ठाकुर कहते जे जदि गोटे झीटे निज बापा को संस्पर्श रे रुहे ताहले सी एवरी लाइफ निज को प्रोटेक्ट करी रखि परिबो। निज बापा को स्पर्शटा जानिले से जानी परिबो कि गोटे पुरुषर पॉजिटिव टच कोन। हेले मु सबले एटा भाबुतली आगे कि एई बाणी रो मो जीवन रे केमिति उपयोग होई परिबो। कारण मु तो बहुत छोट होइतली जेतले मो बापांकर संस्पर्शटा हजै दैछि ताको स्पर्शटा हजै दैछि। बहुत छोटे होइतली जेतले मते जणा भी नथिला कि बापा को स्पर्श कि संस्पर्श कोन बापा की मु जान नथिली। किंतु जो खाली स्थान हो जाइथिला मो जीवन रे मो बापा को जीवन से खाली स्थान को मो ठाकुर मो परम पिता भरी देले। केतले भरी देले मु भी जानिनी। निजर प्रेजेंस नु निज भल पाइबार मते से एते भल पाइबा दैछथि। मु मो मां को माध्यम दे मो ठाकुर मो परम पिता को प्राप्ति कले। मातृ सम्मानी सत्संग रे पसेली विभिन्न प्रकार मां को सहित देखा हेली। आमर बहुत गुड़े माँ ये बसचंदी झीओ को सहित देखा हेली से माने भी बसचंदी तांको सहित जतले आलोचना हुए ठाकुरଙ୍କର केते कथा बाहरिबो बहुत भल लागे सुनिबा पाई। मते तो बहुत मजा आसला जतले मु स्टार्टिंग रे पसथिली ए सब जिंस एतरा बुझी पार नथली किंतु भल लागतला। तापरे बाणी आलोचना हला बेलू बहुत गुड़े जिनस जानिबा पाइली कि ठाकुर कुमारी तोरे केते जिनस कहिसंती केते गुरुत्व देइसंती। कि मु भाबे ए जो जिनस गुडा डिस्कस होउची एठी आलोचना होउची सेटा म प्रकृत जीवन रे केबे भी हमें ताकू इंप्लीमेंट करि परिबा फॉलो करि परिबा। आजकल जुग जहा हलानी सेटा हमकु निहाती भाबरे गोटे गलत रास्ता को निहाती भाबरे इन्फ्लुएंस करिवो। आमे जतले किंतु आम ठाकुर कहते कुमारी जीवन रे जदि आमे इष्ट केंद्रिक होइकी पितृ केंद्रिक होइकी चलिबा ताहले आउ विवाह परे स्वामी केंद्रिक होइकी चलिबा ताहले आमर जो लव सेंटर जो भल पाइबा सेटा सबले बढ़िबो सेटा कमिबोनी। आउ जो आजकल सिचुएशन ता रहउची कि गोटे झियोटे अन्य पुरुष को पाखु जाउची से भल पाइबाटा प्राप्ति करबा पई सेटा हबन। आमे जेतले कुमारी थाउ सेतले आम सामने रे दीटा प्रकार बाट थाए। गोटे होची सत आ गोटे होची असत। सत बाटरे आमे जदि जिबा कष्ट हबो दुख लागिबो केतबे कष्ट भी आसीबो जहा को आमे बाबा आमे तो सत बाटरे अछ पुनी काई कष्ट होछ। किंतु असत बाटरे गले बहुत खुशी मिलिबो टेम्पररी बेसिस रे सेटा बड़े सत कथा। आमको बहुत भल भी लगिबो टेम्पररी बेसिस रे सेटा भी सत कथा। आउ मु एटा मु बहुत मोर टीनेज माने भौणी माने अछंती से माने रिलेट कर परिबे। आम सांग माने डिस्कस करला बेलकू बहुत एमती कथा बारिबो हसी मजाक चक्कर रे जोटा माने आम माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस करे। सेमिति मो सांग माने मते कहले मु तो ठाकुर चलन चलथि मो सांग माने कहले सुधृति तू तो एते रेस्ट्रिक्शन रे रहउछु तो जीवन रे तू कोनटा मजा करूछु। मुठी ऑनलाइन कुछ कोए
ନା ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ ଆସିଲୁ ଗଲୁ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲୁ ଫେର ବି କ'ଣଟା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ମିଛ ତ ଟିକେ କହୁଛୁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଗଲତ ତ କରୁନୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ରହିକି କ'ଣଟା ଲାଭ ହବ ଏତକ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣେ ତାପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯିବା କଥା ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଯିବି କି ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଖୁସି ମିଳୁଛି ସେ ଖୁସିଟା କ'ଣ ଏଇ ଧାରଣାଟା ମୋ ମନରେ ଆସିଥିବ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନହେଲେ ତାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିବ ଯିବି ଅନଲାଇନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିବ ନହେଲେ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିବ ମୁଁ ଯିବି ମା ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯାଇକି ବସିବି ଯେମିତି ଆମର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବାଣୀ ଆଲୋଚନା ଭଜନ ସବୁ ହୁଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରଖିଥିବି ବିଲିଫ୍ ରଖିଥିବି ମନରେ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ସେଇ କଥାଟା ନୁହଁ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ ମା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି ହଁ ଏଇ ହେଉଛି ସତ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଅଲଗା ଧାରଣା ରଖିଥିଲି ମା ମୋତେ କହିବେ ଖୁସି ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ମା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ମା କହିବି ନା ନା ତୁ କହ ନା ହଉ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି କ'ଣ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଦେବେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି ତାପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଭାବ ଆସେ ଆରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଠାକୁର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ କୁହନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ମାଆକୁ କିଛି କହିପାରିବି ମୋ ପେଟ କିଛି କଥା ରହିବନି ମୋ ମାଆର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ ତାପରେ ସେଇଟା ଗଲା ସେ କାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ମୋ ଠାକୁର ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ମୋ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଠାକୁର ଯଦି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିନି ସବୁ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଛି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶା ବୁଲା ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା ନ ରହିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମୋ ଲାଇଫରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆଉ କାହାରି ସହିତ ଏତେ ମିଶିବିନି ନ ମିଶିଲେ ତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବନି ତ ଛାଡ଼ ମିଶିବିନି କଥା ହେବିନି ବୁଲିବିନି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏଇ ଫେଜ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଫେର ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜିନିଷ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଲି ପୁରା ତାରି ଫୋର୍ସଟା ମୋ ଟିନେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଏମିତି ଗାଇଡ୍ କଲା ମୁଁ ଗଲତ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଏଇଠି ବସାଇ ଦେଉଥିଲି ତ ଦେଖ ସେଠିକି ଯାଆନି ଏଠିକି ଯା ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ଚେତନା ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେତିକି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ टीनेज टाइमटा गोटे एमती सेंसिटिव टाइम जो टाइम रे जदि गोटे झील को प्रॉपर गाइडेंस न मिलूची ताले सी कौन होची ना एक तो तार हार्मोनल इम्बालांस रोचे फिजिकल चेंजेस आछी ताधरे हमर सोसाइटी प्रेशर आनुची केते सारा कोना तू बड़ हेलुनी केते सारा जिंस तते करियर अछि तू कर ताधरे हमर पीयर प्रेशर जोटा हमर संग माने इन्फ्लुएंस हमर होची एते सारा जिंस संभाळला को सब डोलमा देला को मुंड खराब हेला को एते के करियो जाई औषध वाटर हम बसिया कोना हमको टेम्पररी गोटे खुशी मिलियो गोटे इंस्टेंट प्लेजर मिलियो जो जिंसडा पे से द्वारा कोन होची ना आमे भविष्य रे जिंसडा से भोगिबा किंतु आमे कहूँ आज का देख लो कल का कौन देखता है किंतु जिनसा होची कोन आमे आज जहा करछु काली तार परिमाणटा देखिबा तेणु टीनेज टाइम रे आमे जदि इष्ट केंद्रित हेकी चलीबा पितृ केंद्रित हेकी चलीबा परम पिता को केंद्रित हेकी चलीबा ताहाले आमे बड़रू बड़ विपदरू भी फसी जीवार बंची जाई परिबा जोटा बहुत आरंभ रू कहली काहे की कहली तार उत्तर होची
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କେହି ଆମକୁ ପେଲି ଦେବେ ଧରିକି ତୁ ଯା, ଆମକୁ ନିଜକୁ ପେଲିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଠେଲିବାକୁ ପଡିବ କି ନାଇଁ ମତେ ଯାହା ବେଲେ ଯିବାର ଅଛି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ କି ତୁ ଯାନି, ଆରେ ସେଥିରେ କଣ ରଖିଛି, ତୁ ଯାଇକି କଣଟା ପାଇବୁ, ଏଇଠି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ଅଛି, ଏଇଠି ଯେତିକି ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ଅଛି କରିବା, ସେଠି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ଭୋଗିବୁ ସେଟା କେବଳ ଆମେ ଭୋଗିବୁ, ନା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ, ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆମ ମା ବାପା, ଆମ ପରମ ପିତା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଟିନେଜରେ ହଉଛି ସେଇଟା ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ପାଇଛି, ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ପାଆନ୍ତୁ। ତ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଇଷ୍ଟକୁ ବହନ କରିକି ଚାଲିବା। ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।